खुर्रम साहब 24 नवंबर की तारीख दी है, पीटीआई ने एहतजाज की और अब की बार वो कह रहे हैं इमरान खान साहब को बाहर निकाल कर लेकर जाएंगे। खोसा साहब की एक स्टेटमेंट है, लतीफ खोसा साहब की, वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगी, उसके बाद फिर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कायम हूं उस पर कि नवंबर में ही खान साहब को मुखलिसी मिल जाएगी। देखते रहिएगा, अभी नवंबर में दिन बाकी हैं। 24 से पहले ही ये भाग जाएंगे। ये दे विल हैव टू सरेंडर। खुर्रम साहब 24 से पहले ही भाग जाएंगे, एक तो कौन भाग जाएंगे? क्या आप भाग जाएंगे? क्योंकि बातचीत तो वो एस्टैब्लिशमेंट से करना चाह रहे हैं, आप लोगों से तो बातचीत ही नहीं करना चाह रहे, प्रेशर आप पर डालना चाह रहे हैं। अब की बार हुकूमत कैसे केटर करेगी इसको? जी, तहरीक इंसाफ फसाद की सौदागर है। दे आर केओस मर्चेंट्स, और वो लिहाजा हर वक्त केओस का वादा भी करते हैं। जितनी उनमें हिम्मत है वो उतना फितना फसाद पैदा भी करते हैं। लेकिन जिस एहतजाज के आईनी हक के पीछे वो छुप रहे हैं, अगर वो आइन पढ़ें तो उन्हें मालूम होगा कि आइन इंसाइटमेंट टू ऑफेंस को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता, यानी जुर्म करने को उकसाने पर तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता। तो लिहाजा अगर उनका ये ख्याल है कि वो जत्था लेकर एक सूबे से दूसरे सूबे में जाकर कोई जेल तोड़ेंगे और अपने बानी चेयरमैन को रिहा कराएंगे, तो ये तो नहीं हम होने देंगे। पुरअमन एहतजाज करना है, किसी मुतफ़िका जगह पर आ जाएं, अपनी बात करें। अगर वहां बैठना भी चाहते हैं धरना दें, लेकिन उनका ये ख्याल है कि वो इस्लामाबाद के अंदर अगर कोई फितना फसाद फैलाकर पाकिस्तान की मईशत को जेपरडाइज करेंगे, उसमें रखना डालेंगे जो बड़ी मुश्किल से मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है, तो ये नहीं होने देंगे। और दूसरा ये भी याद एक अगर मैं मुकम्मल कर दूं कि जहां एहतजाज का हक है आइन में, उतना ही फाइक हक पाकिस्तान के शहरियों का अपने रोजगार, कारोबार, तालीम, सेहत, खानदानी मामलात को परसू करने का है। और वो जो शहरी हैं जो उस एहतजाज का हिस्सा नहीं बनना चाहते और अपनी जिंदगियां जीना चाहते हैं, उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी ज्यादा फाइक है हमारे ऊपर, बजाय कि एक जमात जो मुस्तकिल तौर पर जुर्म करने की तरगीब दे रही है। अच्छा, ये जो आपने ज़रिया मुआश के राइट की बात की है खुर्रम साहब, इसके लिए जरूरी है कि रास्ते खुले रहें, रास्तों पे कंटेनर्स लगे हुए, तो ये वाला राइट तो वैसे ही जेपरडाइज हो जाएगा। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केओस है या केओस मॉन्गरिंग पार्टी है, मान लिया, लेकिन इस केओस मॉन्गरिंग पार्टी को केटर ना करना या उस केटर करने में फेल हो जाना, ये गवर्नमेंट के ऊपर सवालिया निशान नहीं खड़ा होता खुर्रम साहब? जी, गवर्नमेंट के सामने एक जरूर फर्ज है एक कि वो जहां भी पार्लियामान में खास तौर पे या दूसरे जो मुंतखब अवान हैं, जहां अगर वो कोई बात करना चाहते हैं, पीटीआई को तजवीज़ देना चाहते हैं, उनसे हम हर वक्त बात करने के लिए तैयार हैं। असल इशू ये है कि पाकिस्तान के अवाम की फलाह के लिए में तो इनका इंटरेस्ट ही नहीं है। ये पाकिस्तान की अवाम की जिंदगियां बेहतर नहीं करना चाहते। खैबर पख्तूनख्वा के जो जनूबी अजला हैं, अभी इस्लामाबाद पॉलिसी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आई है कि वहां जो है हुकूमत, सूबाई हुकूमत की रिट तकरीबन खत्म हो चुकी है। क्या उसके लिए वो कोई इकदाम कर रहे हैं? वो नहीं कर रहे। उनका वाहिद फोकस ये है कि वो खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल, हथियार, अहलकार लेकर वफाक पर हमलावर हो जाएं। तो ये उनकी तरजीह है, और इसीलिए मैंने कहा कि ये केओस मर्चेंट्स हैं, क्योंकि ये जो हैं ये हमेशा उनका ये ख्याल है कि उनका इक़्तिदार केओस पैदा करके फिर आएगा। लेकिन हमें तो हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि हम पाकिस्तानियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करें। और जो आपने बात की कि जी हमारा फर्ज ये भी है, और इसके लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं, कि जिस सूबे में 12 साल से उनकी हुकूमत है, अगर उनके पास दहशतगर्दी से लड़ने की कोई तजवीज़ है तो वो हम सुनेंगे भी, और अगर अच्छी तजवीज़ है तो उस पर अमल भी करेंगे। मैं इसकी तरफ आऊंगी। उस तरफ तो वो आते नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अमन अमान वाला। या पाकिस्तान के या देखिए, अगर 12 साल से उनकी हुकूमत है तो क्या उनके पास कुछ दिखाने के लिए है कि उन्होंने किस तरह सेहत इंप्रूव की है, तालीम इंप्रूव की है? और अगर कोई ऐसे सबक है जिसमें वो बाकी सूबों से बेहतर है तो हम सीखने के लिए तैयार हैं। असद कैसर साहब ने पिछले दिनों कहा है कि अमन अमान कायम करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ करना पड़ेगा, मिलना मिलाना पड़ेगा। और मैंने उनसे सवाल किया अपने प्रोग्राम में
کہ کیا آپ مل کر بیٹھنے کو تیار ہوں گے امن کے لیے، تو ہی واز مور دین ولنگ ٹو سٹ. تو کیا گورنمنٹ نے، وفاقی گورنمنٹ نے کے پی کے گورنمنٹ کو ریچ آؤٹ کیا کہ آئیے پہلے امن کے اوپر بات کرتے ہیں؟ جو دہشت گردی بڑھ رہی ہے، یہ جو ہمارے آئے دن جوان شہید ہو رہے ہیں، سویلینز شہید ہو رہے ہیں، ان کے اوپر بات کرتے ہیں. آپ تھوڑی احتجاج کو پہلے یہ والا کام کر لیتے ہیں. کوئی ریچ آؤٹ بھی کیا ہے یا یہ صرف زبانی کلامی بات ہے؟ جی نہیں، ہم ریچ آؤٹ کرتے رہتے ہیں. میں پھر کہوں گا ہم ہر وقت بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر وہ چاہتے ہیں کہ انہیں فارملی اس معاملے پہ کنسلٹیشن کرنی ہے گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا نے وفاقی حکومت کے ساتھ، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. لیکن اگر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بجائے یہ کہ وہ یہ کہیں کہ جن کا فرض ہے یہ کام کرنا، کہ وہ یہ کہیں کہ آئیں ہم مل کر بات کرتے ہیں، ہمارے پاس ایسی تجاویز ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم سر پر کفن باندھ کر آ رہے ہیں. تو یوں بھی لگ رہا ہے کہ سر پر کفن باندھ کر نہیں آئیں گے، امریکی جھنڈے باندھ کر ٹرمپ آوے ہی آوے کے نعرے لگاتے ہوئے آئیں گے. یہ ٹرمپ کے ساتھ جو امیدیں وابستہ ہیں خرم صاحب، یہ پوری ہوتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ جی یہ انتہائی غیر حقیقت پسندانہ اور بچگانہ سوچ ہے. پہلے بھی 3 دفعہ صدر ٹرمپ نے عمران خان کو روند کر وہ گزر گئے، چاہے وہ سی پیک کو روکنا تھا، چاہے وہ طالبان لیڈروں کی رہائی تھی جن سے امریکہ نے مذاکرات کرنے تھے، یا جو کشمیر کے اوپر پاکستان کی خاموشی انہوں نے حاصل کی عمران خان سے. لہٰذا وہ 3 دفعہ عمران خان کا پورا ایڈوانٹیج اٹھا سکے اور اس کے ریٹرن میں انہوں نے کچھ نہیں دیا. تو ابھی ان کا یہ خیال ہے کہ اگر جو ہے صدر ٹرمپ جو ہیں وہ بانی چیئرمین کے ساتھ پتہ نہیں خدا جانے کون سا تعلق ہے، کیونکہ ایک جو تعلق ابھی تک سمجھ آیا ہے کہ جب جولائی 2019 میں وائٹ ہاؤس میں ان دونوں کی میٹنگ ہوئی تھی، صدر ٹرمپ نے یہ ضرور کہا تھا کہ پاکستان کی جو پچھلی حکومتیں تھیں وہ امریکہ کی بات نہیں مانتی تھی، لیکن عمران خان کی حکومت بات مان رہی ہے. تو اس کا خدا جانے وہ کوئی سیکوینس ہے، لیکن جو اسٹیٹ کرافٹ ہے، دیکھیں ایک اسٹیٹ کرافٹ وہ ایک امید لگائے بیٹھے ہیں خرم صاحب، وہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ شاید نواز شریف صاحب کا جو بل کلنٹن کے ساتھ ریلیشن شپ تھا وہ والا شاید ٹرمپ صاحب کا اور یہ عمران خان کا بن جائے گا. شاید وہ کچھ ایسی امید لگائے بیٹھے. نہیں دیکھیے اب جب کہ 2021 میں امریکہ افغانستان سے نکل چکا ہے، امریکہ کا اس خطے میں جو اگر کوئی مفاد ہے وہ ہندوستان کے ساتھ وابستہ ہے، جو ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، جس کو انہوں نے نیوکلیر سپلائز گروپ کی ممبرشپ لے کر دی ہے، جن کے ساتھ ہر 2-3 سال کے بعد وہ اپنے دفاعی معاہدے کرتے ہیں. تو ان کا پورا انٹرسٹ ہندوستان کے ساتھ ہے، اور اسی لیے نریندر مودی ان چند پہلے لوگوں میں سے تھے جنہوں نے جو نو منتخب صدر ٹرمپ سے گفتگو کی ہے. تو لہٰذا ان کا یہ خیال ہے کہ اگر پاکستان میں اگر وہ انٹرسٹ لیں گے، میں یہ بھی یاد کرا دوں کہ جو 4 سال صدر ٹرمپ صدر رہے، پاکستان میں امریکہ کا سفیر تک انہوں نے اپوائنٹ نہیں کیا.